मौलिकता को रक्षा करने को जाई गोटाए पद आपण मान कागरे भगवान श्री जगन्नाथ उद्देश्य रे बामान मामान कवि हेले दीनकृष्ण कविता हला जगन्नाथ जनाण गेड़े तत परे ब्रह्म संहिता एक श्लोकटी आपण को आनी जो कहा जाइछन्ति श्री जगन्नाथ होउछन्ति महाविष्णु ओरे बलदेव होउछन्ति आपण मानकर शंकर भगवान सदाशिव सुभद्रा जे कांपल्यवासिनी जोगमाया माँ भुवनेश्वरी सुभद्रा से होउछन्ति ब्रह्मांकर प्रतीक ज्ञानी बापा सर्वादौ सर्वप्रथमे ओडिशार ए लोक संगीत रे भगवान को जनान प्रथम पाहच सेई प्रथम पाहच रे भगवान को कथा दुई पद कहवा को गला बेले गेडरे सर्वोपरि ओडिशार एक प्रतिष्ठित स्थान एक प्रतिष्ठित जगह स्थान काल पात्र नहीं पाला ए बालुगा पाला मंच जार अनति दूर रे आपण मानकर मराड़ मालिनी नीलांबु चिलिका जेड़ जी पूर्व पार्श्वर अच्छी माँ भगवती चिलिका मझिरे जी अच्छी माँ कालीजाई जेड़ सेदिन राधानाथ राय चिलिकार से अपरूप सौंदर्य देखा जाई गोटा सुंदर पद तांको चिलिकार कहले बोला मराड़ मालिनी नीलांबु चिलिका उत्कल कमला विराज देखा मराड़ मालिनी नीलांबु चिलिका जोठारे हंस हंसराली खेलती जोठारे अनेक प्रकार प्रजातिर आपण माने पाइबे ए आपणकर जल जीव जल जंतु आउ जहार सौंदर्य को आहुरी बढ़ेवा पाई जाई अपर पार्श्व देखा जाती आपण मानकर पारिकुदगढ़ से कथा लिखती आपण मानकर गोदावरीश तांको कवितारे से पारिकुद मालुद छाया चिलिका सौंदर्य विमोहित होते आपण मानकर गोपबंधु से दिन बसीगला बेले रेलगाड़ी में कहते रह रह रे बाष्पीय सकट टिके बाष्पीय सकट हे रेलगाड़ी तू टिके रही जा मु देखी ओडिशार से अपरूप सौंदर्यमय चिलिका कहीं ना चढ़ई गुआर चूड़ा को चाहे चढ़ई होगा पहाड़ यही बालुगां ठू अल्प बाटरे पानी मध्य गोटे छोटिया पहाड़ आ सर्वोपरि आपण माने चिलिका गला बेले जेते बेले एई जगह को आज मध्य ओडिशार जो गोटे थाए नौवाणिज्य संस्कृति को नौवाणिज्य अस्मिता को नौवाणिज्य गाथा को नौवाणिज्य कथा को बहन कर आपण मान कर बालुगां जेते बेले यात्री बसी कर जाए मुंडिया मारी दिए माँ काली जाई माँ को मुंडिया मारिदेले पार्श्व डांगा तार लगी जाए काली जाई बड़ प्रत्यक्ष देवता कोटि कोटि पंडित मंडली खाली सेतिक नुह जार पार्श्व आपण मानकर सारिया कंसारी नई जार आपण मानकर निकटरे अछि जहां को आपण मानकर सोलरी शिख जार आपण मानकर भालेरी बांको आ सर्वोपरि महाप्रभुंकर
जगन्नाथ महाप्रभु लीला रे आपण मानकर ए दीटा जगह एबे अछि गोटी हेला आपण को निकटस्थ गबपदर आउ गोटी हेला चिलिका भितर थिबा कंकण शिखरी आपण मानकर जगन्नाथ मंदिर ए जावत 18 थर आक्रमण होईछि सेई आसीथिबा अफगान मानकर जवन मानकर मोगल मान को दाउरु रक्षा करबा को जाय जगन्नाथ महाप्रभु को अनेक अनेक जगह लुचिया जाइछि आपनकर गुरुबाई रे लुचिया जाइछि आपण मानकर गबपदर रे लुचिया जाइछि चिलिका भितर थिबा कंकण शिखरी रे महाप्रभुंकर लीला ए चतुर्पार्श्व रे अछि चिलिका ए लुचिया जाइछि गंजामर मारदारे र कहीं कथा आरंभ करिछि सेई महाप्रभु जगन्नाथ होउछंती महाविष्णु ब्रह्मा किए ना ब्रह्मा को कहा जाए विश्वस्तपति आज से विश्वस्तपत्य दिवस पुरे मु कहीं ब्रह्मा को विश्वस्तपति कहली भगवान पालन करता होउछंती विष्णु किंतु ये सृष्टि की तैयार करने वाला किए ना भगवान ब्रह्मा भगवान हो ब्रह्मा होउछंती विश्व को तैयारीला वाला ए ज्ञानी मंडली केही केही कहंती स्वयं ब्रह्मा भी होउछंती आपण मानकर विश्वकर्मा किंतु आउ अनेक पुराण आपण मानकर कहंती विश्वकर्मा ब्रह्मांकर नाभि कमल उत्पत्ति होइछंती ज्ञानी बापा आउ कई कई कहंती ब्रह्मांकर स्वतंत्र बापा माँ भी अछंती ए विश्वकर्मांकर गेड़े से ब्रह्मा आज ठिया बड़ा नमस्ते प्रभु जगन्नाथ कमला देवी नमस्ते प्रभु जगन्नाथ कमला देवी संगात जगन्नाथ महाप्रभु किए जगन्नाथ महाप्रभु हेले कमला देवी स्वामी किंतु आपण मानकर ए कवि कहिले नमस्ते प्रभु जगन्नाथ कमला देवी संगात जगन्नाथ होउछंती कमला संगात किंतु द्वितीय पदरे कहिले लक्ष्मी देवी प्राणनाह शोभित लक्ष्मी देवी प्राणनाह ए सजन मु काई ए कथा कहली गुटा को जहाँ टिके होची पाला टिके बुल चली के हेले हबो ना गोटे जगह रे कहि हबो कि से माँ कमला किए हे हे कमला विमला भौणी नुह कमलांकर ये किए कमला ना अमर कोश को बोले आपण माने एक कथा पाइबे कहला लक्ष्मी पद्मालया पद्मा श्री हरि प्रिया इंदिरा लोकमाता राधी तनया कमला हूँ ज्ञानी बापा माँ लक्ष्मी गोटे नाम लक्ष्मी अनेक नाम गोटे नाम हूँ कमला आउ गोटाए पद पढ़ुची आपण मान आगे नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी सागर नमस्ते नमस्ते बोले नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी सागर दुल्लणी हे माँ तमे सागर ठारू जन्म होइछ
ସାଗର ବରୁଣ ହଉଛନ୍ତି ତମ ବାପା। ପୁଅରେ ତୁମେ ହଉଛ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଟ ରାଣୀ। ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦ ପଦ ବୋଲି ବି ଆଗକୁ ଯିବି। ପୁଅ କବି ହେଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ଅଶୋକ ଯାଉ ଆମେ କଣ କରିବା ମାଇକି ଆଉ କହିଲେ କଣ ହବ? କହିଲା କ୍ଷୀରମୟ ସିନ୍ଧୁ ଯେ ମା ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ জ্ঞানী মন্ডলী ক্ষীরময় সিন্ধু যেমা প্রাণ বন্ধু সমুদ্র মন্থন হেলা। সমুদ্র মন্থনরু 14 ଗୋଟି ପଦାର୍ଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଇଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପାଇଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି। ମୁଁ କାଇଁ ଏ କଥା କହୁଥିଲି ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ଗେଡରେ 5 ଜଣ। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତପତି ବ୍ରହ୍ମା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି आसित कृत जुगे विप्रा इंद्रदुम्न महानरपा जुगे धर्मात्मा पंचम पुरुष द्वितीय वंदना करुछंती राजा इंद्रदुम्न। तृतीय ठिया धर्मपत्नी रानी गुंडीचा। चतुर्थ ठिया ब्राह्मण मानकर प्रतीक विद्यापति ब्राह्मण। पंचम ठिया शबर मानकर प्रतीक विश्वावसु शबर। आउ कोठे ठिया ज्ञानी बापा ठिया कोठे ना आपण मानकर गोटे जगार ठिया गोटे समुद्र कूल को समुद्र आउ गोटे श्लोक आणुची सना भाईना र र र र 4 दिन रे एठे धरा पड़िबो। ये थरी थरी गाइबा एठे चलिबोनी। केते पाठ जानिछ भगवती बाणपुर ये बालुगा अंचल पाठ समस्ते पढ़ी एमान समस्ते शिक्षित ये जगतसिंहपुर ब्रेक तुमर काम करिवनी देखिबा 4 दिन पला कहिले हबो नै कोन जानिछ करबा को पड़िबो कला सागरस्य उत्तर तीरे नदीस्तु दक्षिणे पृथ्वी
ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସାଗରସ୍ୟ ଉତ୍ତର ତୀରେ। ସାଗର ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ସାଗରର ଉତ୍ତରରେ ମହାନଦୀସ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣେ, ମହାନଦୀର ଦକ୍ଷିଣରେ କୂଅରେ ୟାର ଓଡିଆ ପଦ କବି ସମ୍ରାଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଝାମ୍ପ ତାଳ 10 ମାତ୍ରା। ଟିକେ କହିକିରି ବୋଲିବ ଦେଖିବା, ଆଉ ଖାଲି ବଡ ପାଟି କରି କହିଲେ ହବନି। କହିଲା ସିନ୍ଧୁ ତଳେ सिंधु तटे सागर कूଳରେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ର? ଗୋଟା କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯାର ନା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖଣ୍ଡଶାଳା। ପୁରୀ ନୀଳାଚଳ ନୀଳାଦ୍ରି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ସର୍ବୋପରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର। ସେଇ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରର ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ରାଜା କିଏ? ଯେତେ ଜଗତକୁ ଯିବୁ ଆମ ଓଡିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ଓଡିଶାରେ ଜଣେ ରାଜା। ସେଦିନ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ବିଶେଷ ଉତ୍କଳେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଏ ଦେଶର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ନେତା ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ, ଯୋଉ ଦେଶ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ, ସେ କିଏ? ଆଉ ଗୋଟା ପଦ ବୋଲୁଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ସେ କମ୍ବୁ କଟକ ରାଜା ଦାସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ସ୍ୱର ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଟିକେ ସଜ ହେଇକି ଆସୁଥା। ସେ କମ୍ବୁ କଟକ ରାଜା ନାମ ଶଙ୍ଖ। ଏଟା କୋଉ ଶଙ୍ଖ? ଭଗବାନ ହାତରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଧରିଛନ୍ତି। ତା ନାଁ କଣ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟଂ ହୃଷିକେଶ ଧନଞ୍ଜୟ ଅନୁରୁଦ୍ଧ ମହାଶଙ୍ଖ କର୍ମଂ ବୃକ୍కోଦର। ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭଗବାନ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ଧରିଛନ୍ତି। ତା ନାଁ ହଉଛି ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖର ନାଭିରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଶଙ୍ଖ ନାଁ କଣ? କହିଲା ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ। ସେ ମହୋଦୟ ଜ୍ଞାନମୟ ବିଧି ସହସ୍ର ଦଳ यार ओडिया पद शूद्रमुनि सारला दास लिखुଛନ୍ତି। सारला दास कहले दक्षिणावर्तक शंख जेमंत प्रताप पुरुषोत्तम देवता सेवक प्रकार
ଶଙ୍ଖ ନା ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶଙ୍ଖର ନାଭିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ତତ୍ଵରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ଶଙ୍ଖ ନା ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ। ଯାର ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ, ଯାର ପାଦରେ ବସିଛି ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା। ଏ ଗେଡ ବଡ ଦେଉଳ ତିଆର ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ଆଜି ତିଆରି କଥା ପଡିଲା? ଏତେ ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ତମର ପଡିଲା ତିଆରି କଥା? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆର କଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆର କଲା କାଳେ କେବେ ତିଆରି ହେଲା? ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ଆପଣ ମାନେ ଇତିହାସ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏ ବାଲୁଗାଁ କଲେଜ, ବାଲୁଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲ ସବୁ ଯେତେ ମୋର ଶିକ୍ଷିତ ସାର୍ ମାନେ, ବାବୁ ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ଏ ବଡ ଦେଉଳ ତିଆର କଲେ କିଏ? କାରିଗର ବା ବଢେଇ ଉତ୍ତର କିଛି ଜାଣୁନି। କାରିଗର ତିଆରି ନା, ତୁ ଘର ତିଆରି କରି ନା କାରିଗର ତିଆରି ଧନ୍ୟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଥପତି। ଯୋଉ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅସ୍ମିତାର ନାରା ଓଡିଶାରେ ଦିଆଗଲା ବର୍ଷେ ତଳେ, ସେ ଅସ୍ମିତା ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ, ସେ ଅସ୍ମିତା ଅଛି ସାହିତ୍ୟରେ, ସେ ଅସ୍ମିତା ଅଛି ଓଡିଆର ସଂସ୍କୃତିରେ, ସେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ। ଜ୍ଞାନୀ ବାପା, ହେ ବରଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ତେବେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୋରରଙ୍ଗ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଠ ପଢ, ଭଲ ମଣିଷ ହ।